Dinengdeng dan. Ayan guys, luto ng ating dinengdeng na ubi guys. Ayan. Ang sahog niya guys, pritong bangus. Then, gulay niya, panlangin Ilocano. Sigarilyas ba yan sa Tagalog? Alugbati at malunggay guys. Ayan. Ayan guys, dinengdeng. Dinengdeng tayo dyan. Ayan guys, luto na guys. Ang sarap guys. Sarap ng sabaw. Ayan guys, ubi guys, ubi na violet yan guys. Ayan. Ang dinengdeng natin ay ubi na violet na may sigarilyas, alugbati at malunggay guys. Ang sahog ay pritong bangus. Ayan guys. So yummy, 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 yummy.